Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah ala nikmatil Islam. Alhamdulillah ala nikmatil iman. Alhamdulillah ala nikmatit taqwa ilallah. Allahumma ja'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadika salihin waj'alna min ulama'ikal amilin waj'alna minas sabirin ma'al ladina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalika fadlu minallah wa kafa billahi alima. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Yang kami muliakan, yang kami taati semua para habaib, wabil khusus Al-Habib Jamal bin Hamid Al-Hamid, wal Habib Abdul Qadir Al-Hinduan, wal Habib Muhammad Bagir Al-Masyhur, dan teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tak lupa pula Sahibul Bait Bapak Luqman Hakim, yang mana beliau ini kakak dari saudarinya, adiknya yang nikah ini besok ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan keluarga yang sakinah wa rahmah, dan kita semua yang masih belum, mudah-mudahan Allah berikan. Amin Allahumma. Mudah-mudahan yang menuntut ilmu adik-adik kita, mudah-mudahan dikasih ilmu yang bermanfaat, kuatkan iman, kuatkan takwa, sehingga semakin hari dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sudah menikah, mudah-mudahan Allah memberi anak yang saleh dan saleha, dan juga yang punya anak, mudah-mudahan anaknya sehat, menjadi anak yang menyejukkan hati kedua orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillah, nikmat yang agung di malam ini. Mudah-mudahan kita semua punya hajat yang banyak. Kita tuangkan hajat kita yang banyak ini di majelis maulid. Karena kalau kita doa sendiri tanpa dengan wasilah maulid Nabi Muhammad SAW atau berselawat kepada Nabi Muhammad, dengan kedua nagula bi ajunan nih kan, kita tuangkan semua hajat kita di acara ini dengan khusyuk, dengan nikmat. Mohon maaf ketika sudah pembacaan maulid, sudah pembukaan, yang merokok minta tolong, minta maaf yang banyak, jangan disumet dulu sampai selesai acara baru kita rokok kembali. Yang merokok minta tolong. Mudah-mudahan dengan sebab ini Nabi Muhammad SAW hadir beserta para sahabatnya, beserta aulia, sehingga mengobati kita untuk semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hajat kita ini banyak, karena kita hidup di akhir zaman. Dan mudah-mudahan nikmat kemerdekaan ini yang masih bernuansa hari 17 Agustus, mudah-mudahan 45 ini, mudah-mudahan kita selalu merdeka, baik dari merdeka dengan hawa nafsu, kita menang melawan hawa nafsu kita merdeka, kita nikmat hidup di Indonesia, dan mudah-mudahan Indonesia kita jaya abadi dan menjaga daripada semua pemerintahannya, baik Kapolri maupun TNI dan semua pejabat-pejabat pemerintah. Allah jaga semua, Allah jaga semua, dan Allah beri kesehatan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala yang mempunyai hati mereka, mudah-mudahan mereka semua dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kasihan kepada kita semua. Dan alhamdulillah, nikmat yang agung kemerdekaan ini, kita enak sholat, kita bersolat berjamaah enak,
tidak ada gangguan. Mudah-mudahan seterusnya nanti anak-anak cucu kita semua, amin ya rabbal alamin. Ayo kita sama-sama tuangkan hajat kita di majelis ini, tuangkan hajat kita semua di majelis ini. Tiada lain hajat yang pertama hanya karena Allah, ingin mendapatkan ridha Allah. Yang kedua adalah ingin selalu berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, kedua orang tua kita disehatkan oleh Allah. Yang ketiga, kedua orang tua kita disehatkan oleh Allah. Yang meninggal Allah kirimkan daripada bacaan maulid ini, sehingga mereka bangga melihat kita, bangga mereka melihat duduk bersama seperti ini. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Naftahul jalsa ala ma nawahu abauna wa aslafuna, anna Allah nudkhilu niyatana fi niyatihim wa tigadana fi tigadihim wa akhlaqana wa akhlaqihim wa a'malina fi a'malihim. Man istahadha akhira fi hadhihi al-jalsa awliya Allah wa jami'il awliya Allah fi hadhihi al-balda aw fi hadhihi al-balda wa bi syafaati nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. يا رب صل على محمد أشرف بدر في الكون أشرف. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. محمد المصطفى الصادق المصدق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد أهل الورى منطقا وعسدا. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد من بالصحاح والوفاء تخلى. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد واسلع وسهل ما قد تعود. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد وافتح من الخير كل محلى. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلى. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد وآله ومن للحبيب يعسى. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثى. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه يا وسلم. ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن
إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه صلى الله عليه تعالى مجده وعظم شانه خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه وبسط لهم من فائض المنات ما جرت به في أقداره القسمة صلى الله عليه وأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب صلى الله وما عليه أجل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعطرت بوجودها أكناف الوجود وطرزت برد العوالم بطراز التكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجليا قد بانتصار فضله في القريب والساسي صلى الله عليه فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة تردد حيث أبراز من عالم الإمكان سورة هذا الإنسان صلى الله عليه يتصرف بوجوده سقلا وتنتصر أسراره في الأكوان فما من سر اتصل به قلب منين إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب صلى الله عليه يا لقلب سرور قد توالى بحبيب أما العنام نوالا جل من صرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا صلى الله عليه قد ترقى في الحسن أعلى مقام وتناهى في مجده وتعالى لا خطت العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يزيح الضلال صلى الله عليه وهو من فوق علم أو قد رأته رفعة في سؤونه وكمالا صلى الله عليه فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويهار في تعقل معانيه الجنان صلى الله عليه اندثر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلقي نور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في ذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه ومن
فاجأته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. ومنذ علقت به هذه الدرة المكنونة والجوهرة الموسونة والكون كله يصيبه ويمسي في سرور وابتهاج صلى الله عليه بقرب ظهور إشراك هذا السراج والعيون متشوقة إلى بروزه متشوقة إلى اتقاط جواهر الكنوز صلى الله عليه. وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة. وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام صلى الله عليه. ولم تزل الأرض والسماوات متضمحة بإثر الفرح بملاقاة أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والدهور صلى الله عليه. وأظهر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في عالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. فحين قرب أوان وطئ هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب وأمطار الجود الإلهي على للوجود تسد وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت كنا هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الدهور نورا فوق كل نور. وأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وطئه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود. فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور عن أمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام
غير مقعد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وصلاة الله تغشى يا الله أسرف الرسل محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وسلام مستمر يا الله كل حين يتجدد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ودعا لله ذا وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. وحين برز صلى الله عليه وسلم من بدء أمه برز رافعا طرفه إلى السماء مؤمنا بذلك الرفع إلى أن له شرفا على مجده وسماء. وكان وقت موت سيد الكونين من الشهور شهر ربيع الأول ومن الأيام يوم الاثنين وموت ولادته وقبره بالحرمين. وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مخدونا مكفولا مقطوع السورة تولى ذلك لشرفه عند الله عيد القدرة. ومع بروزه إلى هذا العالم ظهر من العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الحبائب. فقد ورد عن عبد الرحمن بن عوف عن أم الشقفاء رضي الله عنهما قالت لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يدي فاستهل فسمعت قائلا يقول رحمك الله أو رحمك ربك. قال الشفاء فأضاء له ما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعض قصور الروم. قالت ثم ألبسته وأرجعته فلم أنشب أن وشتني ظلمة وربه الشريرة أن يميني. فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المغرب.
وأزفر ذلك أني ثم عاودني الرب والظلمة وشعريرة أن يساري فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المشرق. قالت فلم يزل الحديث مني على بال حتى بعثه الله فكنت من أول الناس إسلاما. وكم ترجمت السنة من عظيم المعجزات وباهر الآيات البينات بما يقضي بعظيم شرفه عند مولاه وأن عين عنايته في كل حين ترعى وأنه الهادي إلى صراط مستقيم. أصرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه صلى الله عليه. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تدق عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا صلى الله عليه وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوصاه بالمؤمنين حلما ورفقا بر رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا صلى الله عليه. له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجزل إذا دعاه المسكين أجابه إجابة مؤجلة صلى الله عليه. وهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة وله مع سهولة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية ومن نشر طيبه تعطرت الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل صلى الله عليه. فهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية وما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقا عن سيد الوجود صلى الله عليه. أجملت في وصف الحبيب وشأنه وله العلا في مجده ومكانه صلى الله عليه. أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم السها بعنانها صلى الله عليه. وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده العلم من وقائع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا الأبد مقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم صلى الله عليه. فاسنا مني أن أمسك عن إنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم
على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Allahumma shalli ala Muhammad. Sebelum membacakan doa, kita dengarkan nasihat-nasihat ilmu yang akan dibawakan oleh Habib Jamal bin Hamid Al-Hamid. Sekakma barang siapa yang berjalan, kata Nabi Muhammad, di suatu jalan yang mana itu ada ilmunya Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Nabi Muhammad, akan dimudahkan oleh Allah kita berjalan menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang berada di majelis ilmu akan menjadi fisabilillah. Oleh sebab itu kita dengarkan apa-apa yang akan disampaikan oleh beliau dengan khusyuk, dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkan. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma barik lahuma wa jama'a bainakuma fi khairin wa lutfin wa afiyah. Yang saya hormati, pertama-tama saya hormati kepada sahibul bait Bapak Luqman dan keluarga, begitu juga mempelai yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kepada kaum muslimin dan para habaib khususnya yang berdiri di sekitar saya, kepada sahibul maqam Al-Habib Ahmad Tariq bin Muhammad Al-Hamid bin Syekh Abu Bakar bin Salim, wal Habib Bagir Al-Mashhur wa Habib Abdul Qadir Al-Hinduan. Mudah-mudahan mereka semua dan para habaib dan para ulama-ulama dan para tetua-tetua yang berdiri di sini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala panjangkan umur mereka dalam kesehatan, dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sebab mereka, sebab para habaib ini, sebab acara ini, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan nikmat buat kita semua. Nikmat yang begitu mulia, nikmat yang begitu agung. Kita berada di majlis taklim, majlis ilmu, pengajian, berzikir, membaca daripada sejarah Nabi Muhammad. Kenapa? Apa sebab kehebatan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena beliau pernah dicoba sama Allah Subhanahu wa ta'ala, diberi ujian daripada umatnya, diberi wasilah untuk mendakwah kepada umat-umatnya, sehingga dengan ujian tersebut beliau sabar, tabah, sehingga beliau diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mempelajari sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya hidup ini serba ujian. Walhamdulillah kita sekarang berada di tempat nikmat yang begitu agung. Apa itu? Kita udah lepas daripada namanya ujian. Ujian apa, Beb? Ujian kemerdekaan. Mohon lambat nih Pak. Merdekaan ini susah, Pak. Sampean congok dibi, Pak. Negara-negara, sebagian negara itu belum merdeka, Indonesia sudah merdeka duluan. Mak bisa? Iya, tak gampang. Kebi semuanya keluar untuk memerdekakan Indonesia. Dari ulamanya, dari umaroknya, dari muslimin.
yang berjuang sepenuh-sepenuhnya sehingga dimerdekakan sama Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah kita berada di hari-hari yang begitu agung. Pertama, kita berada di mana? Di memperingati daripada kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, kita akan kedatangan daripada awal tahun daripada bulan Hijriah. Yang ketiga, ini khusus mempelai. Dia dapat kehalalan sehingga dihitung setiap harinya memandang istrinya, istri memandang suaminya, dihitung pahala sama Allah. Dihitung jihad sama Allah. Merdeka yang ketiga khusus dia. Mohon ki jomblo tak norok. Dapat 2 merdekanya. Tahu oneng merdeka ambil. Merdeka ini kebebas. Sebebas-bebasnya orang. Ya, sebebas-bebasnya orang. Tidak ada yang sebebas seperti orang menikah. Mak bisa beb. Oke. Ampian ngocak gobil tu nikah. Ngocak gobil tu. Tau gobil tu nikah haha. Cokop pun. Saya terima nikahnya. Cokop tak jak banyak. Ya. Pada remah bayar yang bidak terserah. Elek palik dak remah terserah. Halal. Kita angki. Angki bu. Maklum masih bu. Maka dari itu kita cuma 3 pembahasan. Yang pertama kita bahas masalah kemerdekaan. Yang kedua bakal kita bahas apa namanya? Awal tahun dan akhir tahun. Enggak, nikah dulu Beb. Kita bikin nikah. Nanti akhir tahun kita bahas sekaligus doa akhir tahun. Ya. Yang pertama kita bahas ini kemerdekaan. Merdeka ini kata gampang. Nyaman Beb. Tak kenal Bu. Kenal Bu. Yang pertama kita merdeka ini tidak gampang Bu. Pak, tak gampang Pak. Mak bisa Beb, oke. Norok perang pian Beb, enten tak norok gula. Gula tak norok. Cuman njit saya, kakek saya itu ikut perang. Kakek saya nama saya ini Jamal bin Hamid bin Umar. Umar kakek saya nih kah ikut perang, ketua daripada Hizbul Muslimin dulu. Hizbul Muslim, apa Hizbul Muslimin? Hizbul Muslimin ini adalah orang yang memerangi daripada kaum organisasi yang memerangi apa? Daripada kaum-kaum Belanda secara gerilya. Perang nih kayak cerita lagi dulu. Bik nenek dulu cerita lagi. Mon perang nih sebodon pun. Mon Belanda nih meleng suni perangi pun. Soalnya kita tidak punya apa-apa aja. Modalnya kita nggak ada apa-apa. Bodoh senjata, nemu senjata, dapat senjata rampasan, tahu-tahu Belanda tidak ada, diambil buat senjata. Jadi senjata itu apa adanya. Sampai kakek saya ini hidup nggak satu tempat. Hidup nggak satu tempat. Baru tinggal daerah Berani nih asal Berani, tinggal Berani ya kan. Semak be tempat Habib Ahmad nih kan. Baru tinggal di situ tahu-tahu Belanda. Buru kepi. Ini baru rumah kontrak ini baru berapa bulan, 2 bulan itu buru boleh. Kenapa Belanda sudah datang? Pindah kemana? Daerah Tanggul, ke Jember. Mari Jember ke Tanggul. Mari gitu ke Kencong. Mari gitu Mandiman pun. Takir kekerasan boleh. Beli boleh ke kampung Arab nih kah. Termotor, tabung Belanda nih kah. Tabung Belanda, cari Belanda. Setiap anak buah yang ketangkep ketika perang sama Belanda ditanya, mana Umar? Di mana Umar? Dicari di Belanda. Makanya pindah-pindah. Takir bapak saya nih kah, aban saya nih kah, lahirnya di Kencong. Saya tak tahu di mana Kencong nih kah, beda desa Kencong nih kah. Saya cari dulu bodoh, beda Kencong nih kah, Semaan Tanggul nih kah. Kencong nih kah, tahu? Neng Kencong bian. Gula tak tahu, pas ngeding gula cerita aki bu. Bodoh boleh amin gula pada daerah namanya Dong Langkap. Daerah namanya Dong Langkap. Tahu neng gula di mana nih? Dong Langkap nih. Lahir di situ, paman saya. Jadi keluarga saya ini sebagian ada yang lahir di sana, ada yang Berani, mana? Kenapa? Perjuangan untuk
kemerdekaan. Ulama nih minta tahajud, seperang kepil aku. Anaknya ada yang mati, keluarganya ada yang mati, ada yang ditindas, ada yang diperkosa. Habis-habisan sama Belanda. Sama penjajah. Wah, penjajah bukan 1-2, banyak lagi. Portugis, Jepang, Belanda, dia mah boleh bunyak pun. Itu pertama, itu penjajah itu bertahun-tahun. Ketika merdeka, nikmat besar pun nikah. Makanya kalau nikmat besar kita wajib syukuri. Terus apa dak mau syukur nih Beb? Apa kita ikut perang? Jihad Beb, dak mah bola tuh. Bener salah. Jihad nih kah jihad di hati. Bener jihad pas perang boleh, tentang ada pun mari pun perang mari pun. Sekarang perangnya bukan perang di situ. Sekarang perangnya perang moral. Anak-anak kita diajari moral-moral yang enggak benar. Dijauhin dari majlis taklim, dijauhkan dari majlis zikir, dijauhkan dari pondok pesantren, difitnah. Ayo jangan pondok pesantren, kita harus kuliah, jangan lupa ini begini, hidup nanti bagaimana gini, enggak maju bangsa ini kalau itu enggak kalau mondok terus. Padahal dulu yang perang anak pondok. Bodoh rumah kuliah, kuliah pondok kan banyak sekarang kuliahan banyak. Kenggong bodoh, Nurul Jadid bodoh, sekolahan kepi nih kah? Sekolahan plus sekaligus pondok. Tapi kalau anak muda dididik pondok pesantren, dia ajari tahu akhlak. Berdering tua, assalamualaikum. Ada anak kecil, oh disayangi. Jalan pamit bi orang tua na pamit kada mau keluar rumah. Kenapa? Diajari akhlak. Berdering sekolahan. Jarang setia. Makanya kalau kita mau didik anak itu cari yang benar. Kenapa? Sekarang kita perangnya bukan perang lagi sama kafir dengan cara perang dengan senjata segala macam. Tidak. Perangnya kita dengan perang apa? Dengan perang moral. Jaga akhlak kita, jaga anak-anak kita. Bon lambok neka pun bainal maghrib dan isya, antara maghrib dengan isya itu jam-jam sarungan. Kita tahu jam sarungan. Tak boleh ngaku sarung tok bas. Ngaji di masjid, di musala. Oh di ramai. Bainal maghrib wal isya ramai. Ngaji, baca rotib, astaan segala macam. Neka Islam neka. Neka ning Yaman tak ada ambean. Ning Saudi tak ada orang astaan. Tengok pun, kentari pun tak ada. Ning Indonesia tok neka berbuat. Pengajian notop jalan nggak neka? Ada ning luar ada. Ning Indonesia tok. Bebas tak bebas kita? Bebas. Maka syukuri. Mau pada majlis taklim, berarti kentari datang hadir, niatkan kita punya hati. Makanya Imam Syafi'i ini kata Imam Syafi'i empean. Bu, oneng Pak Imam Syafi'i Bu. Oneng Pak Syafi'i. Benar Pak Syafi'i kan dia Pak benar. Pak Syafi'i lain boleh ni kah? Imam Syafi'i ini kah hafal moto. Kitab moto. Apa moto? Tak tahu oneng pian pun. Ni kitab hadis pun. Nyaman beta oneng pian. Kitab hadis ni kah? Esten apa? Esten kopi hadis. Ribuan hadis. Ini kayak apal. Umur berapa? Umur 10 tahun Pak. Umur 10 tahun ya apalagi. Sama Imam Syafi'i. Umur 7 tahun sudah hafal Al-Quran. Belajar sama Imam Malik tak pakai buku tulis, pakai ludahnya dia ditulis di tangan. Tanya Imam Malik, ada apa ben? Ngaji dah iya ben. Engki, gula tak di buku, miskin gula tak di bapa. Bo, jorok nih dong. Coba tanya kita tuh, tapi hafal gula tulis nih kan hafal. Ngocak bi kiai nih. Hafal kiai, ngocak ke Imam Malik. Coba tes hadis kepi. Jawab kepi Imam Syafi'i. Ngecit Imam Malik. Mak cerdas wong tuh kan anak nih. Ada di pintur sampai jadi Imam Syafi'i. Umur 17 bisa dikasih izin 17 tahun nih kah. Ki adat modern ki main sepeda motor. Weng. Mereka pun ngapal hadis pun. Beda pun. Mun lambok gini kayak main internet, main Mobile Legends setiap ki. Mun ni ada lah hafal hadis. Imam Syafi'i hebat tak hebat? Mak bisa beb. Ki beda syarat kan. Lambo aban Imam Syafi'i namanya Syafi'i bin Idris. Namanya Imam Syafi'i bin Idris. Nikah Pak Idris nikah Pak. Nikah Pak Sitong Pak.
jaga makanan si halal. Tanya ya, apa pan? Jaga makanan si halal. Yang kedua, tidak ada majlis taklim melainkan saya ada di depan. Tojuk nih ada, awal datang pula. Niat pun. Ketiga, ketika dia hadir, dia niatkan mudah-mudahan anak keturunannya jadi orang yang alim, orang yang soleh, orang yang masya Allah. Maka kita ketika datang tersebut kita niatkan mudah-mudahan anak kita ikut kayak seperti Imam Syafi'i. Imam Syafi'i, bobeb niat kulo niat yang dia mah, neng Quran, bener cong, neng majlis taklim, majlis zikir, biar anaknya jadi orang yang soleh. Ini syaratnya daripada berkahnya daripada majlis taklim. Sehingga benar-benar merdeka orang Islam. Mau nambah orang Islam dia bahasa Arab. Kiai ini kan mau ngucap membahas kiai antara kiai bahasa Araban. Mau setiap ada pun. Kenapa? Berkurang ilmunya sudah. Enggak seperti itu dulu. Kiai Asy'ari dia kah? Oh, Kiai Hashim Asy'ari sebagai BNU ni kah? Oh, gabai kitab, nulis kitab, kirim surat ke luar negeri kemana ke bahasa Arab. Hebat tak hebat? Hebat orang yang lambek nih kan. Maka Indonesia benar-benar merdeka. Oh sekarang udah lembek. Sekarang tugasnya kita sekarang menjaga kemerdekaan. Dengan apa? Majlis taklim, bersyukur kepada Allah. Majlis taklim, solat 5 waktu jangan tinggal. Pengajian jangan tinggal, duduk di depan, niatkan yang bagus katanya Habib Ahmad tadi, niat pemapan, di hajat ke pitung situng dari kita orang semua, punya hajat, minta bi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita angki Allahumma salli ala Muhammad. Ini kan merdeka pun, merdeka si pertama. Merdeka si kedua, ini kan berdeneng kita berada, alhamdulillah kita berada di mana? Di akhir tahun daripada bulan Hijriyah. Bulan Hijriyah ini kah bulannya Nabi Muhammad. Kenapa kok diambil dari Hijriyah? Kok diambil dari negeri Hijriyah? Iya, soalnya bulan Hijriyah ini bukan suatu bulan yang mana gak gampang. Orang ulama dulu, sahabat itu menaruh bulan. Ini bulan Hijriyah, ini bulannya untuk tanggal 1-nya hari ini. Enggak, ditaruh bulan Hijriyah atau bulan Hijrah. Hijrahnya siapa? Hijrahnya Nabi Muhammad. Hijrah dari mana? Dari ke Mekah ke Madinah. Di harinya itu dihitung sahabat-sahabat itu hari pertamanya mulainya Islam, merdekanya orang Islam mereka. Merdekanya orang Islam mereka. Maka sampean sekarang badan situ kita memperingati. Masya Allah beb ya, lambek Nabi merdeka pun ya pindah dari Madinah. Dakwahnya Nabi pindah ke Madinah. Di awal Madinah itu dakwahnya Nabi menyebar kemana-mana. Di Mekah Nabi disiksa, dihabisin sama orang kafir Quraisy, disiksa, sahabatnya ada yang dibunuh, orang tuanya ada yang dibunuh di depan anaknya sendiri. Terus segala macam cobaan, rintangan, disuruh hijrah sama Allah Subhanahu wa taala. Hijrah ke mana? Ke Madinah. Pertama ke Habasyah, kemudian ke Madinah. Di Madinah baru dihitung bahwa itu adalah tahun Hijriyah, tahun kebebasan. Merdeka tak merdeka? Merdeka. Alhamdulillah beb engki, sangat empian sekarang. Bisa sholat, tahu bahwa Nabi Muhammad membawa risalah, tahu agama Allah, tahu Al-Quran. Dari mana? Dari Nabi Muhammad. Sebab apa? Sebab hijrah. Hijrah lambek nikah. Mau hijrah setia, macam. Hijrah setia, macam nikah. Bodoh nak hijrah beb, hijrah. Dia demam. Oh ngakui sarung. Kemana? Jalan beb, hijrah beb. Kemana jom? Hijrah beb, majlis taklim. Guncingan beb bajar. Ada baik. Bodoh boleh cadaran. Mereka tengah orang cadaran ni guys. Cadaran perempuan. Bu, tengah bu. Bodoh orang cadaran ni kah? Cadaran. Oh rapi pun cadaran. Main TikTok. Gula pemikir ya Allah, dah remen ni kah? Hijrah dah remen macam. Saya lagi hijrah sih. Tak tepat hijrah ni kah pun. Salah. Ini kah pakaian Sayyidina Fatimah ni kah? Cadar itu pakaiannya Sayyidina Fatimah. Jadi kalau orang menyalahi cadar itu namanya menyalahi Sayyidina Fatimah. Kalau orang kurang ajar dengan pakaian cadar atau main TikTok ni kamu salah ni kamu. Salah tak salah? Salah. Alhamdulillah. Tapi alhamdulillah. Beb, gula ni ka beb, ke burung aku kodong beb.
Beb tak tahu ngedung kodung. Sekarang mau pakai kerudung beb saya beb. Bodak apa-apa bagus. Tapi saya ini masih nakal beb. Ya sedikit-sedikit. Semua itu butuh proses. Tak bisa orang kecil, orang baru lahir langsung jadi alim. Gak bisa. Gak bisa. Orang mengerti agama baru ketemu ulama langsung jadi orang alim. Ngerti segala ilmu. Gak tahu. Yang ada kita kerjakan. Pakai kerudung ya rapi, jaga dengan kerudung. Karena pakaian itu menjaga. Ampian mengaku sarung bi baju koko, baju takwa ni kah. Ki jalan ampian. Bodoh pasar malam masuk enggak je, masuk tak nyaman kok ngaku sarung kok. Ndak lemah Mikir. Kenapa? Pakaian ini pelindung kita. Iman kita kadang-kadang tergantung sama pakaian. Ki, mun pakaian mapak tak masuk pada diskotik tak nyaman sarungan, masa masuk diskotik. Tapi kalau pakai biasa, pakai celana, pakai levis, pakai baju kaos. Saya ke masjid biasa pakai kaos sama levis, beb. Iya. Mari gitu mampir ke diskotik. Tenang, tak ada saya tahu, tak ada Habib, tak ada. Ahlul khair tak ada, enggak. Badana ahlul syar. Orang sih jelek. Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya dari itu, dari hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita syukuri. Nah, ini kita kedua nih kah. Dengan apa kita syukuri beb? Dengan apa yang dianjurkan sama Nabi Muhammad. Perbaiki harta kita, perbaiki daripada perbuatan kita, perbaiki daripada keluarga kita. Apa? Ada yang kurang daripada keluarga kita? Oh, anak kita beb belum taklim, masih taklim, ngajinya masih kurang. Kasih, masukkan pondok pesantren atau masukkan pengajian, cari ustadznya biar ngajar dia. Oh, saya tak tahu sholat beb, ajarin sholat. Apa planning kamu tentang agama? Oh, saya ini masih kurang dalam sholawat. Tulis, oh sholawatnya saya masih kurang. Tambahin sholawatnya. Tambah tapi kenapa? Perubahan tahun kita harus bertambah. Kenapa? Karena kita termasuk orang yang dikasih taufik sama Allah Subhanahu wa taala. Beri taufik ya Allah, enggak banyak dosa gula. Tahun kemarin saya banyak dosa, masih kurang ini, kurang itu. Tambahi. Saya kurang tambah. Nih kamu mukmin sebetul nika. Membawa orang, wah. Tahun masuk tahun anyar ki. Oh, alhamdulillah tahun anyar. Gula main trek-trekan kurang berempat nih kah? Sebulan nih kah setia, sebulan seminggu sekian, sebulan sekian, orang ki salah nih kah pun, salah tak salah? Pikirna karena ngodas nih kah pun, makan modern nih kah? Laisa litaskunu ilaiha. Makanya dalam ayat itu kan ada katakan, wa inna ja'ala wa an khalaqalakum azwajan litaskunu ilaiha. Allah jadikan di antara wa min ayatihi an khalaqalakum am khalaqa min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Nikah merdeka setelok nikah. Merdeka khusus perempuan dan suami siapa namanya? Solvia dan Haryanto nikah. Nikah termasuk daripada ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala. Apa ayatnya Allah Subhanahu wa taala? Ayatnya Allah Subhanahu wa taala adalah kemerdekaan. Merdeka apa boleh nikah, Beb? Merdeka yang mana tadi haram menjadi halal, yang mana tak bisa emek-emek sebelumnya menjadi bisa emek-emek. Seketiga, yang awalnya tidak boleh untuk menatap, sekaligus menatap, memegang, menatap atau selebihnya menjadi halal. Bebas corona aja nih. Bebas corona, bebas apapun. Ini merdeka si ketelok nih kak. Kenapa? Ini kak ayat dari Allah Subhanahu wa taala nih kak. Mak bisa? Katanya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana zina itu diharamkan sama Allah Subhanahu wa taala, akan mendapatkan dosa, mendapatkan neraka. Begitu juga nikah mendapatkan pahala karena sesuatu yang halal. Man fa'alal halal wa sabara 'alaiha, man tarakal haram wa sabara 'alaiha, akan badalallahu lahu halalan thayyiban. Barang siapa yang sabar daripada yang haram, ki marin ki bayi mula halal baru mak mungkin halal lah cek mak ada. Mun sabar nika sabar diganti sama Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang halal dan baik. Tahu-tahu sebab dia nikah tersebut diganti sama Allah sesuatu keturunan yang bagus. Mereka wa min ayatihi an khalaqalakum azwajan. Jadikan dari antara kalian suami istri
Yang mana dulu nggak kenal jadi kenal, yang mana dulu nggak deket jadi deket, yang mana keluarga sini sama keluarga sana nggak tahu sama-sama satu yang lain jadi deket. Kenapa? Dari ayatnya Allah, tandanya Allah Subhanahu. Litaskunu ilaiha. Akan apa? Jadikan seorang laki-laki tersebut tenang kepada perempuannya tadi. Tenang, pantewu nyaman, seneng, toju, seneng ki. Pun pengantin anyar biasa begitu kan? Ini Kak Habib Bagir kan? Nambah boleh. Nikah pun. Orang mau nyong orang bini nyong orang laki. Pada seneng nikah, pada seneng. Terus halal. Nyaman tak nyaman? Litaskunu ilaiha. Ketika melihat tenang, menjadi tentrem tuh hati. Kenapa? Karena cocok. Wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Dan Allah jadikan di antara kalian apa? Mawaddah wa rahmah. Kasih sayang, apa? Kecintaan dan kasih sayang. Dak remah beb kasih sayang cinta nih kawin. Cinta nih ke sampean nyongo seneng jaga ring binien, ring laki jaga ki abek ring binien. Saling menjaga satu sama lain, saling mencintai satu sama lain. Yang satu dijaga, yang lain juga dijaga. Kenapa? Karena mawaddah kecintaan dalam hati. Dari Allah. Nikah kecintaan dari Allah. Kadang kalau di Yaman itu ya, di Yaman orang nikah enggak tahu harimnya siapa. Mau nikah enggak tahu harimnya siapa. Kenapa? Dicarikan sama keluarganya. Enggak tahu mana harim saya, enggak tahu. Dekik malam pertama baru nyongok harim. Kenapa? Enggak ada harim di jalanan, enggak ada, pakai cadar semua. Jadi enggak tahu mana cantik, mana jelek, enggak tahu. Pokoknya nyongok binin betin bon. Enggak apa mau ada binin betin bon. Kenapa? Tidak pernah lihat perempuan di sana. Dan ketika melihat perempuan, mereka nggak tahu perempuannya bagaimana. Kita mereka mau nari nyaman, mau nari santen bon. Baru tunangan tekuan sepeda motor. Kedima bon, nyari pekakas beb, nyari kasur, nyari ini. Biar cocok kita berdua beb. Nah, mereka bon, rosak bon. Rosak tak rosak lagi? Allahumma shalli ala Muhammad. Setelah itu Allah kasih warahmatan, Allah kasih rahmah juga. Apa kasih sayang? Apa kasih sayang nikah beb? Engki, sampean nikah dikasih kasih sayang antara istri dan suami ketika sampai tua. Sampai umur tua, sampai umur 60, 70, 80, 90. Bakal ada orang nyari kan, oh kok cinta kok bi sang laki. Padahal tua. Lah tua. Sebini dak yaki ya. Engkau cinta, selaki dak yaki ya. Engkau cinta kok bisa bini. Padahal tua, coba obenon, keriput segala macam, tapi cinta. Kenapa? Ini adalah kerahmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah kerahmatan dari Allah. Maka syukuri dengan itu. Wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Maka kalau orang nikah itu cari yang cocok sama dia. Cari yang sejajar sama dia. Cocok dari kecantikannya, cocok dari akhlaknya. Sehingga apa? Ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Sampai beri kasih sayang di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dikatakan tunkahul mar'atu li arba'in limaliha wa lihasabiha wa lidiniha fadfar bitadiddin taribat yadak. Reng bine nikah itu biasanya orang perempuan nikah biasa nih. Orang perempuan nikah dicintai karena 4. Li jamaliha walimaliha, karena hartanya. Orang tajir, anak yang kaya nikah, gula minta nikah. Apa minta? Kita tenang hidup gula, tak lakoh, tak apa, tak repot pun. Kita biasa orang nyari nggak ini kan? Anak siapa? Anak sindi DPN, ini anak bupati nikah beb. Anak siapa? Anak gubernur nikah beb. Anak siapa? Anak kepala desa. Nyaman beb, di mobil pun. Gula zuat nikah kabin mari di mobil pun tak repot gula. Langsung gula ngonceng ahlul khair. Kenapa? Karena gara-gara hartanya. Biasanya begini. Biasa. Yang kedua wali jamalia, karena cantiknya. Kita banyak enggak? Banyak tak banyak? Banyak. Cari serutin semua. Coba artin nyaman deh nikah. Cari kepita jadi. Kita ini kebiasaan orang laki nikah.
Makanya kalau dari perempuan tuh, karena perempuan tuh dibagi menjadi dua. Cantiknya perempuan dibagi menjadi dua. Bu, kita bu. Cantiknya perempuan dibagi menjadi dua. Apa beb? Bodoh cantik. Cantik kebi orang ngocak cantik. Sekampung nikah cantik dan jadi kembang desa. Itu namanya super cantik. Yang pertama nikah. Yang kedua nikah. Ada sebagian orang mengucapkan cantik, ada sebagian yang lain mengatakan tidak cantik. Banyak. Kenapa? Ini yang kedua ini adalah kata ulama dinamakan relatif. Kenapa? Kadang kita ngelihat biasa, cuman sampingin bulu nyongok, tetin kena, cocok bihula kena. Kita meskipun kebiasaan nih, relatif nih, kenapa relatif nih kah? Kebi orang tak pada. Makanya itu Allah jadikan jodoh di antara satu dengan yang lain itu saling melengkapi. Karena apa? Yang satu menganggap cantik, yang satu menganggap ganteng. Maka mau cari yang bini ini ke cari seretin berjumpa. Kenapa kok Nabi Muhammad biasanya mengucapkan jangan cari yang cantik, kata Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad, cari yang beragama. Kenapa? Karena perempuan cantik itu tidak awet, tidak lama. Mula tua Juba, mangkan cari sejuk, juba meriawet, juba terus. Tekan mata juba terus. Awet. Mangkan cari sejuba ambian. Mangkan gurun gula ngocak, gurun gula nih kang. Mau cari ring bini, ini cari seretin. Mak gitu, saya jangan gula. Mak gitu guru jangan gula. Angki, dekik bencong pun. Apa? Ya kan biasanya orang itu dicari apa? Tadi yang pertama apa? Wali maliha, wali jamaliha, wali hasabiha. Karena hartawan. Apa? Keturunan daripada pejabat, keturunan dari darah biru. Berdarah biru, kuning, hijau, sebadan kebiru. Orang nyari itu kan? Gimana gitu? Tak cocok nih beb. Neka suku pun suku Sunda, neka suku Dayak, sika suku Jawa, nikah suku Sunda. Beda beb. Mau Jawa beb Sunda nikah tak cocok beb. Nikah mau zaman siapa jam? Zamannya Majapahit lambok beb, tak cocok pun beb. Beda tak beda. Mau nikah mau Jawa nikah beb, mau Jawa Yogyakarta dengan Solo cocok beb. Beda tak beda. Nyari apa? Nyari darah biru. Sekempak karena lidiniha, karena kata guru saya tuh karena lidiniha. Apa lidiniha? Karena agamanya dia. Dengan agama ente dikasih, dilindungin. Hartanya ente dilindungin, keluarganya ente dilindungin, anak ente dididik. Karena dia berilmu. Dididik, anaknya dididik, agamanya dididik, semuanya dididik, dijaga semuanya. Kenapa? Karena istrinya berilmu. Makanya kata Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Fadfar bitadidin taribat yadak." Pilih yang beragama, inti bakal beruntung kan Nabi Muhammad. Bakal beruntung. Cari si jubuk Nabi dan Nabi. Entan cari seretin dan gurun gula, cari seretin. Mak bisa gula. Dan Nabi suruh cari yang beragama. Kok kita disuruh cari yang cantik? Iya. Pertama inti lihat nih, terutama buat yang jomblo, beb. Buat yang jomblo nih kak. Pertama cari perempuan, lihat perempuan apa? Lihat perempuan, ta'aruf sama perempuan, ngelihat perempuan itu lihat cantik endaknya, cocok empian. Karena cantik itu relatif. Oh cocok beb, nyaman nih pun, cocok beb pun, cocok pun, kalah beb gula. Jangan diambil dulu, lihat dulu agamanya. Congok agamanya. Oh masya Allah agamanya ini dari pondok pesantren atau pernah madrasah atau segala macam, tahu agama, tahu sholat, tahu ini dan kuliahan juga. Oh pas pun kalak langsung pun cok bitabit pun takoi kalak orang kalak pun dulion pun kalak pun langsung ngocak piring tuan. Neka saya pertama nih jok nyongok saya coba nyongok agama pertama nyongok coba beb, tapi agama mapan beb, pondukun beb, takkan ponduk nih luar negeri beb, keliling beb, Saudi, Kama, Yaman, apa macam-macam bawaan beb. Tapi coba, dia nama beb, kalak tak, terserah ban.
Terserah baan. Mak bisa ki berceretan. Berceretan. Oneng Imam Malik sampean. Imam Malik oneng ben. Imam Malik nikah. Guru Imam Syafi'i ke guru nikah. Imam Syafi'i di guru Imam madhab ada berapa? Berempat. Bada Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hanafi. Nika Imam Malik nika guru Imam Syafi'i nika. Naman bapak naman Anas. Anas nih kalau pas mau kawin, mau nikah, dia ngelihat harim, ngelihat perempuan. Ketika dilihatkan perempuan, dia bilang, harim ente ini nggak cantik, harim ente jelek, cuman agamanya masya Allah bagus, super bagus harim ente ini bagus pun harimnya pun, cuman wajahnya pas-pasan. Congok dina pun, kok nyongok agaman pun, tak nyongok wajah karena wajah itu tidak lama, karena wajah itu tidaklah lama. Mau coba nikah awet, kalah pun, nikah pun. Mau neng lambek nih kayak gini, hari ini cadaran nih pun, neng kamar cadaran pun, buka kamar itu, hari ini cadaran. Tiki saya buka siapa? Lakin saya buka. Buka biasa, udah buka cadaran nih kah? Cadaran kui rantai nih kah sih? Saya beda bunga nih kah? Buka nih kah? Subhanallah nih kah pun, biasa nih, begitu biasa. Ini kah pasti buka pas. Ya Allah, beda. Sedih aku. Sedih nih kak. Mak beda ya. Lesobon. Malam pertama lesobon. Dia lama boleh. Lah halal. Terus lagi pun. Mari malam pertama, malam kedua tak kuat pun. Duh, sempek kok. Tidak gula keluar pun. Keluar pun. Keluar aku lah, dia mah tanya begini, kama kang, keluar yuk, kama, ada dek keluar yuk, biasa cari kerjaan di luar kota, keluar kota bertahun-tahun nih, tak beli boleh pun, tak gelem beli boleh pun, istrinya berhubung istrinya orang soleha, juga begini. Ternyata istrinya itu mengandung punya anak. Bertahun-tahun sudah pulang, bertahun-tahun sampai belasan tahun. Setelah dia pulang belasan tahun, pulang dia kemana? Ke negeri Madinah dia. Pulang. Di Madinah ngeding dia. Beda apa Madinah mak ramai mereka? Oh beda pengajian. Pengajian siapa? Beda anak muda, genteng, gagah, ngaga, kik ngodo belasan tahun. Dia ngajar tentang hadis yang mempunyai sanad hadis yang banyak dan dia mengajar hadis dengan dihadiri oleh ratusan orang. Siapa? Bodoh, keren, naman Imam Malik. Coba jongok gula, jongok bon. Hadir nih kabon, hadir tojuk nih budi bon. Dia Imam Malik menangkan tentang hadis dia. Hadis anfulan, sebuti sana tadi. Sana Nabi. Ini, tentang hukum, tentang ini. Macam, masya Allah, nak kadang ngodo sekarang ni, masya Allah ya ki. Masya Allah, takjub kula. Bodoh nyongok nak kode gini, masya Allah ni kan, takjub. Siapa ni kacau? Siapa? Ni kayak Imam Malik ni kah, ring alim ni kah. Ni mah bungkol, bisa bungkol budian. Masya Allah ki. Masya Allah beruntung bapak ni kabi emak ni. Top ni kabon. Ada boleh ni Madinah ni kabon. Masya Allah dari segi akhlak, penghafalan, hadis, ilmu segala. Muridnya tu ratusan dan muhaddisin semua jadi orang hadis. Masya Allah. Mari pengajian. Boleh pun. Boleh. Lupa ingat lupa ni kabon bungkon pun. Dimba bungkon ni kah. Masuk gang-gang ni kalau banyak bangunan ni kan. Boleh pun jalan ni kalau yang budin pada sini nyongok bentuk aki. Kelak ni kanak-kanak ni kah. Ahlan, benda apa ben? Boleh kula. Oh masya Allah. Tadi ni ada. Entar setua ada ni ada. Jalan ni kah.
Itu nak buntai. Mana nak buntai boleh pun. Engkau biluk nak biluk. Engkau masuk denak nak masuk denak. Okey, kau bungkot kena anja. Engkau bareng-bareng. Sampai ke rumahnya depan pintunya. Depan pintunya dia lihat. Boh, ente kok masuk rumahnya saya, katanya Imam Malik. Lah iya, ini rumah saya. Boh, ini rumah saya. Boh, ini rumah saya. Ente siapa? Anak Malik. Abah ente siapa? Anas. Oh, apa Anas? Anas apa? Beda Anas tak tahu, abah saya sudah hilang waktu saya udah kecil. Oh ya, masuk. Anak Anas ente? Iya. Ibu ente masih ada? Ada. Bilang, abah bilang saya mau ketemu. Iya sebentar, masuk dia. Bu, bada orang bu, nyongok abu. Siapa jong? Tahu ning. Coba ngintip ibu. Oh, ni ke bapak jong. Bapak ni ke hilang bentahunan ni. Hilang tahunan ni. Buru. Buru ni ke. Congok, masya Allah. Tujuh nak. Ni ke siapa mamalik? Ni ke anan ni ke. Mak bisa, dak remah cerita lagi, ngecit kok, dak remah mereka. Iya, setelah ente pulang, setelah ente jalan, ente tinggalin saya. Amanat kamu, harta kamu ada sama saya. Duit kamu tersimpan di saya. Anak kamu ada sama saya. Saya didik, saya ajari tentang agama. Ada orang alim, saya bawa ke dia. Duit yang kamu simpan selama ini, saya bersedekahkan buat nafkahnya dia selama mencari ilmu. Belikan kitab, belikan buku, belikan baju buat dia belajar ilmu agama. Sampai sekarang jadi orang alim anakmu, ini berkat duitnya kamu dan apa-apa yang kamu simpan di sini. Oh, ngecit nih. Salah aku lawan. Salah. Di istri soleha nih kak. Istri soleh. Sebab apa? Istri yang soleha yang penting nih kak. Mau cantik nomor 2. Tapi mau nyongok cantik dah. Gak ada. Keperayaan boleh deki. Buru boleh deki. Kita ki. Nah, ini pertamanya, makanya itu. Nah, terakhir Beb. Terakhir ki, mari tak abid ki. Terus apa terus? Nikah lambek nikah Haryanto nikah laisa litas kunu ilaiha pun. Mon setia litas kunu ilaiha, nyaman pun. Bada bini, mon bada pok-sompok bada deng bini, mon bada mau apa pun deng bini bada sing menaki sing untuk saling berbagi. Kenapa? Maka dari itu Islam mengatakan barang siapa yang menikah maka terkumpul daripada setengah agamanya itu sudah jadi sempurna. Meskipun orang alim, meskipun orang pinter, meskipun anak ngode, pinter, bertakwa, nikah tak sempurna agama. Jan Nabi masih setengah pun. Mula kabin sempurna. Kenapa? Sempurnanya setengah lagi ada di perempuan. Engki pun nikah pun. Kenapa Beb? Engki. Sampian lihat pandang wajahnya sudah dapat pahala. Sampian cium bibirnya sudah dapat pahala. Sampian bikin yang lain jihad. Nikah pun benar merdeka boleh pun jihad pun kan. Mangkan nak kena ngode ni kira-kira kawin kena seneng jihad. Padahal yang kawin cuma dia yang kawin. Nolok seneng tak nolok seneng? Nolok seneng. Berdesi jihad nolok seneng. Dia yang jihad bunuh orang kafir katanya dikatakan barang siapa yang mengajak istrinya atau suami mengajak istrinya dan istrinya mengajak suaminya untuk melakukan apa yang dilakukan sama suami istri, dia mendapatkan pahala seperti membunuh sekian ribu daripada orang kafir. Nyaman tuh nikah. Nyaman tak nyaman? Insyaallah Habib ni. Insyaallah doa ki Habib nikah. Allahumma shalli ala Muhammad. Nikah. Makanya seorang perempuan itu adanya seorang perempuan melengkapi daripada si lakinya. Yang lakinya daripada setengah daripada agamanya dilengkapi dengan perempuannya. Makanya Nabi Muhammad mengatakan seandainya ada seorang perempuan laki-laki bangun di tengah malam, kasih air, cipratilah perempuannya biar bangun malam juga untuk tahajud kepada Allah. Apabila lakinya tidur, perempuannya bangun malam, ambil air ciprati. Mereka mon lah abid mungkin 20 tahun, 10 tahun. 30 tahun, belum 10 tahun. Mun lagi itu ada. Kang, maju Kang. Salat ada Kang. Biasanya itu alos ki. Alos. Mun pengantin pertama nih alos ki. Meskipun ketut depannya. Rok om kena.
Ada jarpak nih kak. Jarpak tak jarpak? Jarpak nih kak bon. Pengantin baru nih kak. Pengantin anyar. Coba menabit. Salah. Tai di sana. Kasar bon. Makanya itu kata Nabi mengatakan, kalau ada seorang anak kecil yang mau seorang istri yang tidur, bangunin, cipratilah biar bangun malam. Ciprati tidak banyak, deki kalau laki tempel siram bo, salah nih kak bon. Salah bon. Ciprati bayi, biar cek. Secanting, salah, canting nih kak bon. Ciprat ambil air, ciprat aja. Biar bangun. Kenapa? Saling melengkapi. Ini. Mudah-mudahan dan terakhir nih kak, terakhir. Buat Sofia dan Haryanto, begitu juga buat syabab-syabab anak muda yang belum kawin, terutama saya. Nika cara berbicara nika. Bu, gini aki bu, mau di anak di ajar bu. Buat yang pertama nikah nika, sepenting niat. Sepenting niat. Niat petepak. Niat sampai pada kitab namanya kitab niat buat nikah. Unik banyak nih kan niat. Bocah nikah niatnya niat begini. Mudah-mudahan punya anak yang solehah, mudah-mudahan begini, mudah-mudahan niat banyak pun. Niat mengikuti. Mudah-mudahan anak saya, mudah-mudahan istri saya dengan istri saya bisa menambah daripada ketakwaan kepada Allah, bisa menambah daripada derajat kita kepada Allah. Segala macam banyak niat banyak. Sepertama. Yang kedua, ketika malam pertama nih kah? Malam pertama kah? Mari ketemu, mari akad, kan masuk kamar masuk kamar ingat Imam Malik le tojuk hari mah cewek lakin tojuk masuk selaki disunahkan itu memegang daripada nasiah kepala ubun-ubunnya seorang perempuan sunnah nikah tekuk nikah kepala ubun-ubun karena otak itu gak salah dalam syariat itu dibagi tiga otak kiri kanan tengah nikah atas nikah namanya nasiah ini kenangnya apa? Nasiah ini kenangnya cokocoh kebohongan, kejujuran, apapun itu biasanya sifat-sifat itu ada di daerah sini. Makanya dalam ayat ini ada nasihatun kadzibah. Nasiah ubun-ubun si kadzibah, orang-orang seharot si cokocoh nih kan. Mau kan nanti anak nih ketekuk dinan, mau nanti bini nih awal pertama nikah pegang doa. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha wa na'udzubika min syarriha wa syarri ma jabaltaha. Ya Allah, aku meminta kepadamu untuk menjadikannya khairaha daripada kebaikannya dia dan kebaikan daripada atasnya dia, nasihatnya dia. Dan aku berlindung kepadamu daripada apa-apa yang daripada kejelekannya dia dan kejelekan yang di atasnya dia. Insya Allah dengan doa seperti ini, jaga orang bini. Tak cokocoh, tidak menipu, naudzubillah tidak selingkuh, segala macam. Jaga ya Allah. Mun malam bertah, mun lama beb, mun 5 tahun beb ngabin beb, ki buru tahu beb. Tak apa-apa bon coba bon. Terus habis itu, jok main kade, jok kesoso, beb, jok main kade. Apa? Setelah pegang istrinya baru dikecup kening istrinya. Bukan kening, ubun-ubun istrinya. Mari kecup baru. Dek maju sholat 2 rakaat. Ngalak wudhu kada lah batal. Karena perempuan nih bukan muhrim ya. Menurut orang sekarang nih belum muhrim nikah benih salah nikah. Belum muhrim nikah orang tak boleh nikah. Mun perempuan suami istri nikah halal. Belum halal. Bukan muhrim suami istri bukan muhrim, tetapi sudah halal, boleh dia melakukan apapun. Karena apa? Dihalalkan sama syariat. Tapi muhrim bukan muhrim, maka berdering bini dan laki kalau bersentuhan tangan punya wudhu batal suami istri batal. Kenapa? Bukan muhrim, tetapi halal. Mari sampean teku, mari dicium ubun-ubun istrinya, masuk kamar mandi ngambil wudhu, Sholat 2 rakaat, impian jadi imam ki. Sholat 2 rakaat. Sholat apapun, mau malam sholat isya boleh, sholat maghrib boleh, sholat 2 rakaat sunnah mutlak boleh, ba'diyatul isya boleh, apapun itu sholat 2 rakaat. Mari sholat doa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ki apa lagi doa ki?
Badan yang YouTube nih kah? Badan mau dia tanya be Habib nih kah? Ngapa lagi Habib nih kah? Siap soalnya. Tanya be Habib nih kah? Doa nah. Begitu juga setelah sholat doa itu. Mari sholat, mari doa. Apun pun, betek pun. Nika ilmu ki. Paham ki. Apalagi mau bisa amal lagi. Nika manfaat. Jadi permulaan daripada istri yang soleha, anak yang soleha, ketika di awal mulanya. Itu. Biasanya juga kalau guru-guru saya nasihatin. Membeda apa-apa deki, membeda masalah karena nikah itu pasti ada masalah astagini atau begini. Ojo sampai keluar rumah. Mau bering laki menjadi masalah yang luar, ojo sampai dalam dina. Antara istri dan ente tidak ada masalah di antara pekerjaannya ente. Jangan bawa ke rumah. Itu salah satu nasihatnya. Udah. Terus apa lagi? Mari David. Nah, yang terakhir, berhubung kita di akhir sana. Kita akan baca doa sedikit akhir tahunnya. Karena barang siapa, besok insya Allah kan dikatakan besoknya adalah akhir tahun. Oke? Kita akhir tahun tak tahu kalender Hijriah sampean. Tahu tak tahu? Apal tak apal? Tanya tak tahu Ki. Nikah akhir tahun betul. Disunnahkan buat besok untuk puasa. Barang siapa yang puasa di akhir tahun dan di awal tahun dia berpuasa, katanya dikatakan bahwa dia akan seperti kafaratu sab'ina sanah. Dia seperti apa? Seperti dia dihampuni dosa-dosanya 50 tahun. Sab'ina sanah, 50 tahun empian ngaku lagi dosa, bukan dosa besar ya, dosa kecil. Empian dosa kecil, empian cokok orang, empian apa. Apabila melakukan dosa-dosa kecil, diampuni sama Allah Subhanahu wa taala 50 tahun kafarah. Bebasan 50 tahun. 50 tahun. Mun dosa raja, mun zina, minum khamr apa nikah, kudu tobat nikah. Mun dosa-dosa kecil diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Puasa besok dan besok lusa. Maka kesempatan buat kita. Terutama besok malam Rebo besok ya. Besoknya malam Kamis. Hari Kamis awal tahun, awal tahun. Niatkan juga puasa Senin Kamis biar dapat double pun. Oleh mau lempian di kodok Ramadan. Nah, niatkan juga niat kodok Ramadan. Oleh telok ambil. Pertama niat awal tahun, niat kodok Ramadan, niat apa boleh? Niat puasa Senin Kamis. Nikah. Begitu juga disunnahkan juga barang siapa di puasa di mana? Di setiap hari di bulan haram nikah, Muharram nikah. Itu seperti puasa 30 hari pahala. Seperti puasa 30 hari. Nyaman nih kan, polong pian pahala nih kan. Polong pun godimah na sampean nih kan. Itu yang pertama. Yang ketiga juga barang siapa yang puasa, yang pertama puasa awal tahun dan akhir tahun, yang kedua puasa di bulan Muharram setiap harinya, yang ketiga barang siapa yang puasa di setiap bulan haram, puasa Senin, Kamis, Jumat, Sabtu. Di bulan haram berempat Muharram, Rajab, Sya'ban, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, ini keempat. Barang siapa yang puasa di 4 bulan itu dan setiap dari Kamis, Jumat, Sabtu puasanya dan termasuk Muharram ini ya, barang siapa yang puasa itu seperti dia itu beribadah 700 tahun. Nyaman tak nyaman? Nyaman tak nyaman? Repot nih kah 700 tahun umur sampean tak sempat bisa. Tapi dihitung ibadah seperti itu. Amal tak amal lagi? Amal lagi insyaallah. Mau bisa Kamis, Jumat, Sabtu. Tepat pun. Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu. Wis nyaman pun. Mau bisa amal lagi? Amal lagi. Mau tak bisa? Ya tak sanya banyak. 2 bayi beb cukup. Tak bisa beb. Setong bayi tak apa pun. Kita Ki. Sekarang insyaallah kita baca doa. Dan kita sebelum ditutup kita baca doa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa kita selama kita setahun. Katanya barang siapa yang baca doa ini selama 3 kali, setan itu bilang apa? Setan tuh bilang, percuma kok. Engkau udah setahun lebih, engkau untuk menyesatkan dia selama setahun lebih, cuman dihancurkan gara-gara 3 kali doa ini. Dihancurkan. Jadi doa saya dihapuskan sama Allah Subhanahu wa taala sehingga setan ini kan masa merugi kok. Engkau cocok selama setahun buat menyesatkan dia doa dengan doa ini
maka saya hancur, saya percuma saya selama ini usaha saya, kata syaitan. Maka dari itu sebelumnya saya minta maaf kalau ada salah, kalau ada kelewatan omongan atau kekurangan ajaran atau apapun dari kesalahan omongan, tutur kata, dan saya hormati juga kepada habaib, minta maafnya semua dan para sahibul bait. Apa ini yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ikutin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin Ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa sahbihi wa wa sallam. sallim. Allahumma ma amiltu min amalin fi sanatil madiyati في السنة الماضية mimma nahaitani anhu مما نهيتني عنه falam atub minhu فلم أتك منه walam tardahu ولم ترضه wa nasituhu ونسيته walam tansahu ولم تنسه wa halumta anni وهلمت عني ma'a qudratika مع قدرتك ala uqubati على عقوبتي wa da'awtani ودعوتني ila taubati إلى التوبة ba'da jaraati بعد جراءتي alaik. Allahumma inni astaghfiruka minhu faghfirli. Allahumma wa ma amiltu min amalin tardahu wa wa'adtani alaihi الثواب والغفران فتقبله مني ولا تغطأ رجائي منك يا كريم يا أرحم الراحمين وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ما عملت من عمل في السنة الماضية مما نهيتني عنه فلم أتب منه ولم ترضه ونسيته ولم تنسه وحلمت عني مع قدرتك على عقوبتي ودعوتني إلى التوبة بعد جراءتي عليك. اللهم إني أستغفرك منه فاغفر لي. اللهم وما عملت من عمل ترضاه ووعدتني عليه الثواب والغفران فتقبله عني ولا تغطأ
ولا تبطأ رجائي رجائي منك منك يا كريم يا كريم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين وصلى الله تعالى وصلى الله تعالى على سيدنا محمد على سيدنا محمد وعلى آله وعلى آله وصحبه وصحبه وسلم وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى وصلى الله تعالى على سيدنا محمد على سيدنا محمد وعلى آله وعلى آله وصحبه وسلم وصحبه وسلم. اللهم اللهم ما عملت ما عملت من عمل من عمل في السنة الماضية في السنة الماضية مما نهيتني مما نهيتني عنه فلم أتب منه فلم أتب منه ولم ترضه ولم ترضه ونسيته ولم تنسه ولم تنشه وحلمت عني وهلمت عني مع قدرتك مع قدرتك على عقوبتي عقوبتي ودعوتني إلى التوبة بعد جراءتي عليك اللهم إني أستغفرك منه فاغفر لي اللهم وما عملت من عمل ترضاه ووعدتني عليه الثواب والغفران فتقبله مني ولا تقطع رجائي منك يا كريم يا أرحم الراحمين وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Barakallahu fikum. Amin. Kita doa baca maulid. Mudah-mudahan setelah membaca doa akhir tahun dan dibuka semua awal kita di awal tahun dengan membaca doa maulid Nabi Muhammad SAW, dan semuanya dibuka berkat Nabi. Semua yang terkunci jodohnya dibuka oleh Allah, terkunci rezekinya dibuka oleh Allah, dikunci kesehatannya diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana daunya Al-Habib Ali, ya Rabbi salli ala Muhammad waftah minal khairi kulla mughlaq, dan semua dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan kita semua, amin. Kita doa, kita niatkan semua dari hati kecil kita, doakan, niatkan semuanya, mudah-mudahan digabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang khusyuk, ingat dosa, semakin tahu semakin awal tahun. Mau awal tahun berarti akan kita ini dekat dengan kematian, umur kita sudah berkurang, akan dekat dengan kematian. Mudah-mudahan kita husnul khatimah semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Walamma nadama al-fikru min darai awsafil muhammadiyati ukuda tawajjahtu ila Allah mutawassilan bi sayyidi wa habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam an yaj'ala sa'i fihi مذكورا وفعل فيه محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في توجهات الخالصات والصلات الموصولة.
اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى بعزته تخط الرحالة فتوشاها منه الفيوضة الغامرة نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق العمين سيدنا محمد الذي أمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيد سرك وحامل راية دعوتك الساملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بشرف الأفهار في كل موطن من مواطن القرب ومطهر قاسم إمدادك في عبادك وشأك كؤوس إرسالك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين الأبد المحبوب الخالص المحسوس منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاء هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرافه المقامه الأديم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميع رعايتك وحسين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الخادرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولأهلك من الحافظين اللهم إنا لنا أدعاما في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا ودنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاءها به من الدين وتوجهنا به إليك مستغفرين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما عمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره وواله وضاخره آمين وأم ببركة وسريف وجهة أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم رأية الدين القوية في جميع الأقطار منصورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها مأمورة معنى وسورة آمين واكشف اللهم كربة المكروبين آمين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانصر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكشف المعتدين والظالمين وبسط العدل بولاة الحق في جميع النواهي والأقطار وأيد يوم تأييد من عندك ونسر على المعاندين من المنافقين والكفار
واجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا وفي الحزر المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك واستذكيك في حكمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واهتم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب ولأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وبنية سيد الإمام الحبيب علي بن محمد الأبسي وبنية سيد الأستاذ الحبيب حاشم بن حسين بن سلفسي في أنفسنا ووالدينا وأولاد وأزواجنا وذرياتنا ومن أوصانا في الدعاء ومن لأصحابنا لأهل الخير وبجميع من بهذه البلدة ولكم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mudah-mudahan digabul oleh Allah semua hajat kita, digabul oleh Allah, digabul oleh Allah. Iman yang kering ditambah oleh Allah, tambah banyak iman, tambah banyak takwa, tambah terus kebaikan di kita ini. Sehingga hayat kita menjadi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan digabulkan. Izinkan ayah, izinkan ibu, relakan kami pergi berjuang di bawah kibaran bendera NU. Majulah ayo maju serba-serbu, tidak kembali pulang sebelum kita yang menang. Walau darah menetes di medan perang, demi agama ku rela berkorban, demi negara ku rela berkorban. Maju ayo terus maju, singkirkan dia kikislah habis mereka, musuh agama dan ulama. Wahai barisan Ansor serbaguna, teruskanlah perjuangan demi agama, ku rela berkorban, demi negara ku rela berkorban. Ya lal watan, ya lal watan, ya lal watan, hubbul watan minal iman, wala takum minal iman, inhadu ya lal watan, ya lal watan, ya lal watan, ya lal watan, hubbul watan minal iman, wala takun minal iman.
طريقتهم ومؤاخاتهم من الفتن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج أبدا يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم ربي فوقنا ببركتهم واهدنا الحسنى بغربتهم وأمتنا في طريقتهم ومؤاخاتهم من يا تارب يا تارب يا تارب يا تارب سائل الله سائل الله سائل الله سائل الله يا تارب يا تارب الله الله يا تارب يا تارب سائل الله سائل الله سائل الله سائل الله بلدات الأولياء بلدات الأولياء سائل الله سائل الله سائل الله سائل الله يا تاريم يا تاريم يا تاريم يا تاريم شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله حبيبنا الكريم حبيبنا الكريم سايل الله سايل الله سايل الله سايل الله يا تاريم يا تاريم يا تاريم يا تاريم شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله المهدر والعدروس المهدر والعدروس سايل الله سايل الله سايل الله سايل الله يا تاريم يا تاريم يا تاريم يا تاريم شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله بجاه شيخنا بجاه شيخنا سايل الله سايل الله سايل الله سايل الله يا تاريم يا تاريم يا تاريم يا تاريم سايل الله سايل الله سايل الله سايل الله اللهم صل وسلم وبارك عليه